As long as it's not a salad, you can eat a little cookie. Mientras no sea una ensalada, puedes terminar tu You Mexican. Los mexicanos. I was teaching seated meditation. Estaba enseñando meditación And this person's like, y esta persona está unwraps a sandwich. Finish the entire sandwich. Se terminó el sándwich entero. Now we come back, have a little dialogue, tener un pequeño diálogo, and someone else, full emotional integration, una integración completamente takes a yogurt, profunda, takes a spoon from agarra la cuchara, and eats a full yogurt come el yogur entero during class, durante la clase. And then this girl, Y luego esta chica, I call her Patana Devi. la llamo plátano baby. Plátano Devi, because she eats 9 bananas per day during class. Porque se come 9 plátanos al día durante la clase. Every day. Cada día. She's a very nice person. Es una persona muy She's buena. super skilled with integration. Es súper habilidosa con la integración. I have no problem with that. No tengo problema con But esto. I really needed to adapt. Pero verdaderamente me tuve que adaptar. Expedient means Medidas expeditivas. don't judge the culture to which you're teaching. No juzgues la cultura a la que le estás enseñando. With my master, Pero mi maestro it would have been a complete disrespect. hubiese sido una completa falta de respeto. And I believe that it is the master who has to respect the students. Ahí yo creo que es el maestro el que tiene que respetar al estudiante. So this is how they do it. It's their culture. Entonces así es como lo hacen, es su cultura. At least they understand to close the cell phone. Al menos entienden apagar el teléfono. But hey, eat up. Pero hey, coman. It was fun. Fue divertido. Change of topic. Cambio de tema. So, I mean, every day they're still eating a little something at one Cada point día during siguen class. comiendo algo durante la clase. Guys, come on, put your sandwich away. Vamos, pongan el sándwich a un You're in the lado. US now. Estamos en Estados Unidos. She was there with a salad and Estaba her ahí con forks. su ensalada, su No, tenedor. not this time, please. No esta vez. You don't feel judged. It's okay. ¿Te sientes juzgada? ¿No? ¿Está bien? All right, good. I was speaking to her. We're eating Hablo con ella que estaba comiendo. in class. All right. Change of topic. Cambio de tema. In a present state, En un estado presente there's a convecting or moving movement. hay un movimiento de convección constante. We're not talking convection yet. No estamos hablando de convección aún. Convection is, 2 steps forward. La convección es 2 pasos más allá. We're talking transformation Estamos hablando de transformación, from the entropy de la entropía of Sagara de Sagara that expanded and became que se an cambió y object, se convirtió en un objeto, any agglomeration. en una aglomeración. But those agglomerations Pero estas aglomeraciones change and move cambian y mueven like clouds. como las Like nubes, the liver doesn't, como el hígado no lo but hace, there's something inside. pero hay algo dentro. And the crust of the earth, you think it doesn't, Y el caparazón de la tierra, ¿tú crees que no lo hace? but over 1,000,000 years it does. Pero a lo largo de 1.000.000 de años It's lo constantly hace. changing. Está constantemente cambiando. Okay, but time Pero el tiempo is a misunderstanding. es un malentendido. Whatever happened in the past, Lo que sucedió en el pasado, when it happened, cuando sucedió, it was the present. era el presente. Okay? Nothing ever happened in the past. Nunca nada pasó en el pasado. It happened in the present Pasa en el presente, back then. atrás. Everything that will happen in the future, Todo lo que suceda en el futuro it's going to be the present when it happens. va a ser el presente cuando So suceda. the future does not exist. Entonces el futuro no existe. So it's an illusion in the mind Es una ilusión en la mente to believe that time goes forward. creer que el tiempo va hacia adelante. Time does not exist. El tiempo no It's a existe. mental construct. Es una construcción It's a mental. Cartesian classification of Es events una clasificación cartesiana de eventos to organize para consecutions. organizar consecuciones. But only the present exists, Pero solo el presente existe. and time doesn't go forward, El tiempo no va hacia adelante. and it's a constant modulation. Y es una modulación constante. Breathe that. Respira esto. So in the present moment, Entonces, en el momento presente, we're embracing reality. estamos As abrazando it la is. realidad tal y como es. Now it is wise
Ahora es sabio to capitalize on the past, capitalizar en el pasado to understand para prudence, entender la prudencia, gain experience. ganar experiencia. And it is wise to plan Y es ahead. sabio planear con anterioridad. That's not living in the future. Eso no es vivir en el futuro. It's ensuring that the Es present asegurarse de que el presente remains a happy experience. permanece como una experiencia So, alegre. planning for your retirement, Entonces planear para tu planning retiro, happy planear birthday in 2 weeks, el cumpleaños feliz en unas semanas. all of this is good. Todo esto es Okay? bueno, But insecurity pero la inseguridad is fear es miedo of a future, del futuro. which is actually fear Lo that cual the es de hecho present will miedo de que stop el being presente happy. deje de ser feliz. So it's good to be prudent. Es bueno ser prudente. It's unhealthy to be insecure. Es no sano ser inseguro. Yeah, I'm still insecure sometimes. A veces sigo siendo I inseguro. understand. Lo entiendo. It's a natural phenomenon. Es un fenómeno Okay. natural. But prudence Pero la prudencia and y insecurity, la inseguridad they look like the same. parecen lo mismo. They look like Parecen the same actions, las mismas the same acciones, planification las ahead. mismas planificaciones con anterioridad. It depends on if Depende you're de si planning estás planeando in function of preserving en happiness función de preservar la alegría or if you're afraid of o suffering. si tienes miedo al sufrimiento. So it's what emotion is pushing you to Entonces, plan. ¿qué emoción es la que te está empujando a Whatever you planear? plan, Pero lo que quiera que planees, only the present exists. solo el presente existe. And nothing will happen until it is the present. Y nada va a suceder hasta que sea el presente. Okay? Time does not go forward. El tiempo no va hacia adelante. Now I can speak of the fourth Nagadevi. Ahora puedo hablar del cuarto Nagadevi. So you take the Nagadevi sheet, Entonces tomáis la hoja de los Nagadevi. look on your neighbor if you don't have that sheet. Mira a tu compañero si no tienes la hoja. Second page, Segunda página. KalaJihva. KalaJihva. Second page. All right. It's like DHA. So it's KalaJihva. Es KalaJihva. Right. El H La H in Spanish en español is not pronounced. no es pronunciada. It's Sanskrit. En sánscrito It's your Jota. es tu J. Okay. KalaJihva. Es KalaJihva. All right. Kala means time. Kala significa tiempo. Now that you try Ahora que intenta to remember recordar that the time is not tiempo going forward, no va hacia adelante, that it is perpetual stuff going on que just son now cosas sucediendo perpetualmente ahora in permanent modulation. en constante Okay? modulación. So time is kala. Entonces tiempo es kala, Stuff cosas, or causes causas that are coming to incarnate que vienen a encarnarse or that are o densified. que son densificadas. Okay, so causality densifying. Causalidad densificándose. That's time. Eso es el tiempo. Okay, so kala doesn't mean that time goes Kala no forward. significa que el tiempo va hacia adelante. It means that there's always Significa something que happening. siempre hay algo sucediendo. Okay, that's time. Eso es el tiempo. Okay, Jihva, Jihva it's a stream of fire. es una corriente de fuego. Oh, so it's not just fire itself. Así que no es solo el fuego en sí mismo. It's fire as a naga. Es fuego como un naga. Okay, so Jihva, Por tanto, Jihva, they also give that word también damos esa palabra to the Hindu gods al dios hindú who have a tongue que of tiene fire. una lengua de fuego. When they speak, Cuando habla, the fire comes out. el fuego sale. Okay, but it's any kind of stream of fire. Pero es cualquier tipo de corriente de fuego, Okay, like a naga. como un naga. Okay. The Sanskrit word life, La palabra sánscrita vida, jiva. jiva, Okay, without the H. sin la H. Jiva Jiva means things that are happening anyway. significa las cosas están sucediendo de igual manera. Okay, when you speak of life force Cuando as hablas de energy, fuerzas naturales como energía, we say the Sanskrit ayus.
decimos la palabra sánscrita ayus. When life is about stuff that happens, Cuando la vida es acerca de cosas que pasan, we say jiva. decimos jiva. Hey, what do you do in life? Hey, ¿qué haces tú en la vida? We're talking about the work you do. Estamos hablando de las cosas que Hey, how's life? haces. Hey, ¿cómo va la vida? Meaning, what are the things happening? Queremos decir cómo van las cosas sucediendo. Okay, so life jiva Entonces la vida jiva still has to do with, tiene que ver aún Events. con eventos. okay, but it's whatever comes into your environment. Es lo que quiera que venga en tu entorno. You put an H, Pones una H, it becomes a potential. se convierte en un potencial. That's what makes it into a Por stream of eso lo fire. convierte en una corriente de fuego. And even E fire, incluso el fuego, as a mystical symbol, como un símbolo místico, is not fire necessarily that burns. no es necesariamente el fuego que It's quema, simply what fire does. es lo que el fuego hace. What does fire do? ¿Qué hace el fuego? It changes something into another. Cambia una cosa en otra. Okay, so Por tanto, Kala, Kala, stuff keeps happening. las cosas siguen sucediendo. Jihva, Jihva, constant fire happening. Jihva, cosas constantes están sucediendo. So it is the experience of change. Entonces es la experiencia del cambio. So that's the feeling Este es el sentimiento of change del cambio in the permanent present, en un presente permanente, in an eternal and intemporal state en of un estado permutation. permanente y atemporal de transformación constante. Okay? So it's eternal and intemporal Eterno y atemporal at the same time. al mismo tiempo. There's just now in modulation. Es solamente ahora en modulación And we can't stop it. y no podemos parar. We don't have control. No tenemos control. Okay? So for the Vasuki, Para el Vasuki, the object el objeto of the entropy, the de la agglomerated, entropía que se aglomera happens the experience of change. pasa la experiencia del cambio. Okay? So again, in the liver, Entonces de nuevo en el hígado, the liver does not modulate and wobble like the clouds. el hígado no se modula y va en burbujas como las nubes. Okay, it's fixed, Está fijo, but there's change happening inside. pero hay cambios sucediendo Okay? dentro. In a muscle, En un músculo it's very straight, es muy fuerte, but the modulations happen pero las inside. modulaciones suceden dentro. There's constant change in a muscle. Hay cambios constantes en un It's músculo. moving, it's living. Se está moviendo, está There's vivo. acid 3-phosphates all the time, Hay ácido carrying trifosfato energy here and llevando there, you know? energía aquí y allá. It's constant events, Son okay? eventos constantes. So you need to make an Entonces effort necesitas realizar un esfuerzo to feel para sentir Kala Kala as a permanent present como una presencia permanente and not as something going forward. y no como algo que va hacia Because adelante. that's your Cartesian mind, Porque esa es tu mente cartesiana, so used to tan denial, acostumbrada a negar, to regretting the past para arrepentirse del pasado and afraid of the future, y con miedo del futuro that you try to control. que estás tratando de So controlar. this happened, Esto sucedió, then that happened, entonces sucedió so I aquello, need to do that, entonces necesito so hacer this esto will happen, para que esto pueda suceder. and you try to Y control trata de time, controlar el tiempo like if it was going como forward, si fuese hacia adelante, carried by your fear. llevado por tu miedo. Now you drop out of that. Ahora te sales de ahí. Oh, one day when you're done with Un integration, día cuando termines tu integración, it'll never happen. no va a suceder nunca. You integrate forever. Integramos para siempre. Oh, it becomes fun, and don't O se hace worry. divertido. It's like feeding the soul. It's pretty Es como cool. alimentar el alma, está chido. So you're in the present, Estás en el and you presente accept y acepta change. el cambio. Okay. Simple as that. Tan simple como eso. Pay attention inside. Presta atención dentro. Relax. Relájate. An infinite amount of conscious localities. Una cantidad infinita de localidades conscientes. Anantamuki. Anantamuki. An infinite amount of caring relationships. Una cantidad infinita de relaciones que In se every cuidan. particle in the En universe. cada partícula del universo. Karkodamuki. Karkodamuki.
And an emancipated opening to consciousness. y una apertura emancipada a la conciencia. Padmavati. Padmavati. A permanent experience of vast Una changes, experiencia permanente de cambios vastos, of modulation. de modulaciones. KalaJihva. KalaJihva. And now you can soften the H Y ahora puedes suavizar la H to make it easier to contemplate. para contemplarlo más fácilmente. KalaJihva. 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 The supernovas modulating, Las supernovas modulándose, the solar system flowing in the el sistema galaxy. solar fluyendo en la galaxia. KalaJihva is the KalaJihva, flowing of blood in your el body, fluir de la sangre en tu cuerpo, a present moment momento presente, in constant movement and change. el movimiento constante y cambio, Circulation in the streets, circulación en la calle, the clouds in the atmosphere, las nubes en la atmósfera, the magma in the earth. el magma en la tierra, Experience a permanent experimentando change, un cambio a permanente, modulation right now. una modulación justo ahora. KalaJihva. 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 You can soften the H a lot. Puedes suavizar la H mucho. Take your mala. Toma tu mala. KalaJihva, 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 KalaJihva. KalaJihva, 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 Jiva, KalaJihva, 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 KalaJihva. KalaJihva, 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 KalaJihva. 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 The macrocosmic and microcosmic changes. Los cambios microscópicos, macroscópicos, The macrocosmic, macroscópicos. cosmic, come in cosmos. Macrocósmico, And the microcosmic. microcósmico. The immense Lo inmenso and the infinitely small. y lo infinitamente pequeño. Modulation. La modulación. It's not change the way that your mind conceives it. No es cambiar la forma en la que la mente lo concibe. It's an experience in nature. Es una experiencia en la naturaleza. Modulation. Modulación. Don't confuse it with your human judgment on change. No lo confundas con tus juicios humanos del cambio. It's natural modulation. Son modulaciones naturales. KalaJihva. 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 Meditation. Meditación.
KalaJihva. KalaJihva. Modulations, Modulaciones. KalaJihva. KalaJihva. Modulations in nature, Modulaciones en la naturaleza. KalaJihva. KalaJihva.
the more we advance in the Naga process, cuanto más avanzamos en el proceso Naga, the more we realize its purpose and its effect, más nos damos cuenta de su propósito y efecto, awakening us to natural realities, despertándonos a realidades naturales, giving us access to nature with our dándonos consciousness. acceso a la naturaleza con nuestra conciencia. When we do supernatural, Cuando hacemos algo sobrenatural or when we do physical integration, o cuando hacemos integración física, anything that has to do with nature, cualquier cosa que tiene que ver con la naturaleza, our physical body nuestro cuerpo físico, or the environment, el entorno, all our life toda nuestra vida, before this kind of awakening, antes de este tipo de despertar, it is the intellect es el intelecto driving force on the physical plane, que nos lleva en la plano físico, and we don't have an experience of it y no tenemos una experiencia de ello as much just looking at it. más allá de mirarlo. You're cooking, Estás cocinando, you don't feel what's going on in the cooking. no sientes lo que está sucediendo en el You're just cocinar. moving, Solo estás beating the moviendo, eggs and the milk and batiendo whatever. los huevos, la leche, lo que sea, and you see what you're doing, y ves lo que estás haciendo, and you'll bake it, y lo vas a cocinar, and then you'll taste what you made, y vas a probar lo que hiciste. and everything's about the mind. Y todo es acerca de la mente, Perceiving. percibiendo. With the Naga Con experience, la experiencia de los Nagas, you can experience what is going on puedes experimentar qué está sucediendo, as much as the mental perception. mucho más allá, además de la percepción You understand mental. that? So it gives you access Te da acceso to nature a la naturaleza at its level, a su nivel, which means that by lo consciousness, cual quiere decir que por conciencia, the efficiency of anything physical you do la eficiencia de cualquier cosa física que is hace wonderful. es maravillosa. So we did a lot of Atma Bhujam or Hicimos healing un montón de practices, Atma Bhujam, prácticas de mantras sanación, make us feel better. mantras porque se siente bien. with your consciousness of the natural world. Con tu conciencia del mundo natural, Now that you are initiated, ahora que han sido iniciados, your consciousness penetrates that layer of tu reality conciencia penetra esa capa de realidad much more easy. mucho más fácilmente. And that's the point. Y ese es el punto. Until you reach a point Hasta que llegues al momento that you've built so much consciousness of the Nagas, que hayas construido tanta conciencia de los that Nagas, you've experienced it so much, que lo has experimentado tanto, that the Naga starts to form the egregores que los around you. Nagas empiezan a formar los egregor a tu alrededor Start to actually have conversation y empiezas a tener conversaciones with the Nagas. con los Nagas, Intelligent conversations. conversaciones inteligentes, Not logical, no lógicas, biological sino biológicas, conversation. conversaciones. It's not logic, No son lógicas, it's natural. son naturales. But it's a dialogue of Pero es un consciousness. diálogo de conciencia And you're embracing y vas a abrazar mass la masa as divine consciousness that como la holds in conciencia place, divina que se sostiene en el lugar, that just has tangibility. que solo tiene tangibilidad. And the more we go, the more you realize that. Y cuando más avanzamos, más te vas a ir dando cuenta de ello. So we did step 5. We did step number 4. Acabamos de hacer el paso 4. 4. 4. Oh my God. We still have 4 more to go. Tenemos 4 más que seguir. Until tomorrow morning. Hasta mañana en la mañana. Okay. But you see that this Pero one, ven the contemplation la contemplación reveals what it reveals, revela lo que revela, but it doesn't take as much class pero no requiere de tantas clases or o explanations. explicaciones. The more we go, the less explanation we need. Cuanto más avanzamos, menos explicación necesitamos. So that's how we can accelerate it. Por eso lo podemos acelerar. But your nervous system needs Pero a bit tu of time to sistema digest it. nervioso necesita un poco de tiempo para So we'll digerirlo. just stop at that for now. Entonces vamos a parar aquí por el momento. Okay. And those who know the Aquellos Naga que prayer, saben la oración de los Nagas, we'll do it for ourselves correctly. la vamos a hacer para nosotros correctamente. Okay. Om Namah Hasto Nagarajaya Nanda Upananda Sakara Vasuki Takshaka Navatapta Manasvinut Palaka Rakshaman Dharamam Punar Navamadeham Om Hasto Om Namah Hasto Nagadeviya Anantamuki Karkodamukhi
Padmavati KalaJihva Mahapadmini Vasukimukhi Purvabupamuki Shantnivapumuki Rakshamam Dharamam Punarnava Mamadeham Om